अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मुना आलम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बमुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो अब इंतखाब है वो अब चंद ही दिनों की दूरी पर है, और ऐसे में ये बिल्कुल बात सही है कि दोनों जो जमातें हैं वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रही हैं और एक दूसरे को बहुत तेज़ तनकीद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो आई थिंक लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो इंतखाबी मुहिम है उस पर तो बात कर रहे हैं दोनों जमातों की टॉप टियर लीडरशिप, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब हों, वहाँ वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हों, हर कोई अपनी अपने तौर पर कश्मीर के इंतखाबी मुहिम और दंगल पे तो बात कर रहा है, अश्योरेंसेस दे रहा है वहाँ के अवाम को और बता रहा है कि क्यों उनका इंतखाब करें, दूसरे का इंतखाब ना करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों से आगे जाते हुए कई सारे और भी कुछ राज और पेंडोरास बॉक्स खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे वो मामलात भी दोनों जमातों के जो ये लीडरान हैं वो इजहार कर रहे हैं एक दूसरे के हवाले से, जिनको इंकशाफात कहना गलत नहीं होगा, ख्वाह वो करप्शन के हवाले से इंकशाफात हों, हुकूमत में क्यों आए थे इसका इंकशाफ हो, फॉर्म 47 लिया था या सूबाई सतह पर जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो इंकशाफात हों। मतलब एक लंबी तवील फहरिस्त है जो कि दोनों एक दूसरे के हवाले से खुलासे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज थोड़ा सा इन तमाम खुलासों को रियलिस्टिकली देखने की इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि असलियत पर और हक़ाइक़ पर मबनी इन तमाम इंकशाफात में कितनी हकीकत है और कितना सियासी रेटरिक है। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा। दोनों इतराफ़ से एक दूसरे के ऊपर शदीद बहरजामात की बौछार जारी है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और जो इंतखाबी मुहिम है उस पूरे तमाम एक बैकग्राउंड में आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों में इंतखाबी मुहिम आज ख़त्म। इंतखाबी मुहिम के दौरान नई तरक्याती स्कीमों या माली पैकेजेस का ऐलान करने पर उसको ममनून करार दे दिया गया। अवामी मफाद के नए मनसूबों के ऐलानात भी खिलाफ वर्जी हैं। इलेक्शन कमीशन का वफाकी और सूबाई वज़रा उम्मीदवारों और सियासी जमातों को ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के आज़ाद कश्मीर को इलेक्ट्रिक बसें, जी हाँ नाजरीन, ये भी एक दरअसल एक मसला बना जिसकी वजह से जो दोनों जमातें हैं वो आमने सामने आई कि इलेक्ट्रिक बसें देने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से रुजू। सियासी रिश्वत के जरिए पंजाब के अवाम के पैसों से इंतखाबात खरीदने की कोशिश की जा रही है। टैक्स के पैसों से खरीदी गई बसों पर अपनी तस्वीर लगाई गई है। क्या ये बसें जाती उम्रा के अकाउंट से खरीदी गई हैं? सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी मुखालफीन की कांपे टांग रही हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग बाजी ले जाएगी। मीरपुर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का वादा करती हूँ वज़ीर आला मरियम नवाज़। दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी नाजरीन पीछे नहीं है। पाकिस्तान का मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है उसमें उन्होंने अपना उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के हक़ में दस्तबरदार करने का ऐलान कर दिया है। आईनी तरमीम और सिंध की गवर्नरशिप के मुतालबात नून लीग के सामने रखे हैं। हमारी गवर्नरशिप हमें वापस मिलनी चाहिए। उम्मीद है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून और MQM जीतेगी, रहनुमा MQM फारूक सत्तार। और वहीं पर नाजरीन एक तरफ ये तो इल्ज़ामात हैं, जो इलेक्ट्रिक बसों वाला मामला है वहाँ पर पीपल्स पार्टी शदीद बरहम रही। उन्होंने बाकायदा तौर पर PMLN की शिकायत लगाई। इलेक्ट्रिक बसें एज वी स्पीक पहुँच भी चुकी हैं जिसका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ा क्रेडिट भी क्लेम कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून भी पीछे नहीं है, उनकी तरफ से भी कई इंकशाफात किए गए हैं कि जो ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है उनके अहवाल पर और उनके मामलात पर सुनिएगा। राना सनाउल्लाह साहब की अपनी ज़बानी दो ये उनके बयानात हैं जो कि ख़ासे मायने खेज़ हैं और जहाँ पर पीपल्स पार्टी PMLN पे अपनी जो कैंपेन है उसको थ्रू पंजाब मनी फंड करने का इल्ज़ाम लगा रही है, वहीं पर PMLN भी पीछे नहीं है और पीपल्स पार्टी पर बिल्कुल इसी तरह का मिलता जुलता इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये भी पूछ रहे हैं उनसे कि आपका वहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हुए आप कश्मीर के मामलात से लाताल्लुकी का इजहार कैसे सुन सकते हैं। सुनिएगा राना साहब की अपनी ज़बानी एंड देन वील गो ओवर टू द गेस्ट। ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं उनका नाम ले तो एक ही चीज में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनकी विरासत नहीं है, सिर्फ करप्शन है। और जहाँ पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है वहाँ पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई। सारा पैसा कोई पिछले 15 साल में जो 2.5-3 हज़ार अरब जो है वो मिला है उस सूबे को, वो सारा दुबई पहुंचाया हुआ है उन्होंने। एक सियासी जमात के सरबराह अपनी हुकूमत में बैठ के फैसला करवाते हैं कि फलां जमात को, फलां तहरीक को कलअदम करार दे दिया जाए और उसके बाद जब बाहर आते हैं तो फिर उसके हक में तकरीर करते हैं और समझते हैं कि इस मुनाफिकत से उनको वोट मिलेंगे। जी नाजरीन, ये बहरहाल हाल व अहवाल है और ऐसा लगता है कि इंतखाबी जो दंगल है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन नए पेंडोरास बॉक्स जो हैं वो दोनों जमातों के लीडरान ने एक दूसरे के हवाले से खोलने और इंकशाफ करने शुरू कर दिए हैं। आफ्टर अ ब्रेक इन तमाम को थोड़ा और मजीद डायसेक्ट करेंगे। डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक नाजरीन। इन तमाम तर ज़रूरी इल्ज़ामात और इंकशाफात पर ओवर टू आवर गेस्ट राइट अवे। हसन मुर्तज़ा साहब हमसे जुड़ते हैं इस पूरी बहस में, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए, अपने जमात के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम बहस में बताएंगे फरमाएंगे अपने पार्टी के बिहाफ पर। मेंबर कौमी असम्बली एज़ वेल, मेंबर सूबाई असम्बली एज़ वेल फ्राम पीपल्स पार्टी। बहुत खुश आमदीद आपको हसन साहब। इख्तियार वली साहब नाजरीन, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अपनी जमात के वंस अगेन देरीना साथियों में से हैं, PMLN के मौक़िफ़ के साथ हमसे जुड़ते हैं। आपको भी बहुत वेलकम। और हसन साहब, अभी जो ब्रेक से कबल राना सनाउल्लाह साहब के बयान की रोशनी में आपसे ये दोनों सवालात पिन पॉइंटेड अर्ज़ हैं कि क्या वाकई मतलब ये जो बात है या इतना बड़ा एलिगेशन है कि करप्शन से, जब भी करप्शन की बात आती है तो पीपल्स पार्टी का मतलब जहन में नाम आ जाता है, ये जो उन्होंने बात फरमाई है। और क्या आप अपने आप को वहाँ वो जो कलअदम करार देना था जॉइंट एक्शन कमेटी को, उस पूरे एक्शन से अपने आप को आप अलग थलग कैसे कर सकते हैं जब वहाँ पर आपके अपने प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो विराजमान है? प्लीज़। बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपके सवाल में कोई 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो कश्मीर रिलेटेड है कि गवर्नमेंट होते हुए आप उस सारे से बाहर कैसे रह सकते हैं, और दूसरा करप्शन के हवाले से आपने बात की राना सनाउल्लाह साहब के बयान के मुताबिक, और साथ ये भी फरमाया कि जब भी करप्शन की बात आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम ही क्यों आता है। तो इसे हम तो बदकिस्मती समझते हैं कि जब भी करप्शन का ज़िक्र होता है, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, मुख्तलिफ़ अदवार में वो कभी PMLN के खाते में पड़ जाती है, कभी तहरीके इंसाफ को उसका सामना करना पड़ता है। और हमने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो बहुत पहले एक COD साइन किया और उसमें सारी माजी की जो तलखियाँ थी उनको ख़त्म किया, और उसमें माज़रतें भी हुई, उसमें उन चीज़ों को माना भी गया, तस्लीम भी किया गया कि ये हमारी तरफ से गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो मैं नहीं समझता कि हमें वापस 80s या 90s की सियासत की तरफ जाना चाहिए। हम सियासत कर रहे हैं, हमारा जो सियासी इश्यूज़ हैं वो ज़रूर डिस्कस होने चाहिए, सियासी जो कमी कोताहियाँ हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। और एक हुक्मरान जमात को हुकूमत में होते हुए इल्ज़ामात की तो ज़रूरत ही नहीं है। वो तो इस पोजीशन में है कि उनके पास इदारे मौजूद हैं, वजारतें मौजूद हैं, वो तो उस पर इंक्वायरीज़ कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इलेक्शंस के दिनों में नज़र क्यों आती हैं? अगर एक करप्ट पार्टी है, उसे आप करप्ट समझते हैं और उसकी करप्शन के सबूत आपके पास मौजूद हैं, तो आपने उसको अपने साथ गवर्नमेंट में क्यों बिठाया हुआ है? आप उसको फारिग करें, उसे कहें कि आप पे ये इल्ज़ामात हैं, हम आपके साथ नहीं चल सकते। देखिए, ये महज एक सियासी बयानिया है, और जो इश्यूज़ हैं जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर के अंदर लेके गए, जिस नैरेटिव के साथ, जिस मैनिफेस्टो के साथ गए, जो हमने हमारा डे फर्स्ट से था रोटी कपड़ा और मकान, फिर वही चीज़ हमने हक़ हाकमियत, हक़ मलकियत, हक़ रोज़गार, ये हमने GB में इलेक्शंस के दिनों में रखा लोगों के सामने, और वो बड़ा पॉपुलर हुआ। लोगों ने उसके साथ इत्तफाक किया, क्योंकि लोग देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी जब भी आती है ये रोज़गार लाती है, ये वादे नहीं करती बल्कि रोज़गार देती है, रोज़गार छीनती नहीं है। बिस्प जैसे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाए, और वो उस पर आपकी IMF भी उसकी तारीफ़ करता है कि वो एक बहुत बड़ा पॉवर्टी के ख़िलाफ़ कदम है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाया था। सारी गवर्नमेंट उसे लेके चलती रहीं। तो ये चीज़ें थी जिनसे तवज्जो डाइवर्ट करने के लिए फिर वही 80s की सियासत की तरफ हम आए, और एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगने शुरू हुए और बातें होनी शुरू हुई, जबकि वैसे हसन साहब, मैं अर्ज़ करूं, इस पे यकीन नहीं रखती। जी, लेकिन जो आपने फरमाया ना कि ये गवर्नमेंट में होते हुए इल्ज़ाम की तो गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि आपके पास सारे इदारे हैं। वैसे अगर हम इसको देखें तो यही बात आपकी कश्मीर में भी गवर्नमेंट पे फिट बैठती है कि वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट का एक्शन है, यानी कि कलअदम करार देना है एक जमात को या एक तंजीम को, आप उससे अपने आप को डिटैच फिर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी तो वहाँ गवर्नमेंट है। देखें मोना, हम कभी भी किसी चीज़ से अपने आप को ना डिटैच करते हैं, ना हम अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते हैं। इख्तियार वली साहब बैठे हैं, मेरा ख्याल है मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत है।
ہم کئی پروگرامز میں اکٹھے ہوتے ہیں, اچھی ہیلدی ڈسکشنز ہوتی ہیں. کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا, کوئی ایک دن آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگی ہو. ہم نے کشمیر کے اندر امن قائم کرنے کے لیے پوری ایفرٹس کی, پی ایم ایل این نے بھی کی, پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کی. ہماری جو جوائنٹ کمیٹی تھی جس کو راجہ پرویز اشرف لیڈ کر رہے تھے, قمر زمان قائرہ تھے, اس میں طارق فضل چودھری تھے, وہ ہم نے 35 ایک نکات دونوں جماعتوں نے ہم نے تسلیم کیے, ہم نے وہ مانے, ہم نے ان سے جو ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ ہوتے تھے وہ کر بھی دیے. جو چند چیزیں تھی جس میں سیٹس تھی, جس میں ہماری لیجسلیشن انوالو تھی, جس میں آئینی ترمیم شامل تھی, اس کے لیے ہم نے ان سے مہلت مانگی جو انہوں نے نہیں دی. ہم قائرہ صاحب نے لٹرلی ان کو ہاتھ جوڑ کے بیگ کیا, ان سے خیرات تک مانگی کہ یار آپ مہربانی کرو, بڑے مشکل حالات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, یہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے. اختیار ولی صاحب انڈورس کریں گے اس چیز کو, لیکن وہ نہ ہو پائی. اب جہاں تک دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو ہم ایک سیاسی بیانیے کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے کوئی الزام تراشی نہیں کی. یقیناً جب دوسری طرف سے بات ہوتی ہے اس کا جواب بھی آتا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ اخلاقیات میں نہیں آتی, ہم ان سے اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس پہ سوال اٹھتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کی درستگی ہے. باقی ہم میچیورڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں دونوں. ہم نے کبھی پیپلز پارٹی کی طرف سے میں 100% کہتا ہوں کہ قطعاً بھی کسی طریقے سے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیں. یہ ملک سیاستدانوں نے بنایا, اس ملک کو سنوارنا سیاستدانوں نے ہے, اس ملک کو درست سمت پہ سیاستدانوں نے لے کے جانا ہے. ہاں, مطلب آپ کہتے ہیں اختیار صاحب کیوں آپ بات بگاڑتے ہیں اور ایسی نوبت لاتے ہیں کہ مطلب ان کو پلٹ کے جواب دینا پڑتا ہے. پھر یہ کہ یہ دیکھیں نا, یہ خلاف ورزی تو کی نا آپ نے. اب یہ سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی نیر بخاری, میں نے ابتدائیے میں بھی ان کا بیان پڑھا ہے, وہ بھی جو آپ نے وہاں الیکٹرک بسیں بھیجی ہیں اور اس پہ تصویر بھی پھر وہ ہے نشر ہے, آویزہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے عوام کے پیسوں سے انتخابات خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے, ٹیکس کے پیسوں سے خریدی گئی بسوں پر اپنی تصویر لگائی گئی ہے. کیا یہ بسیں جاتی عمرہ کے اکاؤنٹ سے خریدی گئی ہیں؟ یہ دیکھیں نا, یہ والا اختیار صاحب, یہ آپ پہ آرگیومنٹ صرف پیپلز پارٹی نہیں کرتے, پی ٹی آئی والے بھی کرتے ہیں کہ آپ سرکاری پیسے سے ذاتی تشہیر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. پی ٹی آئی تو دے آر کلوز چیپٹر, ان کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہے. جہاں تک بسوں کی بات ہے تو میں اتنا آپ کو کہوں گا کہ اٹس اے ہیلدی کمپٹیشن. ہم نے بسیں بھیجی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر ٹرک بھیج دیں, وہاں پر جہاز بھیج دیں, ہیلی کاپٹر بھیج دیں. وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن. اگر کوئی کام اچھا ہو رہا ہے جس سے پبلک کو فائدہ پہنچتا ہے اور وہ پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے تو اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور یہ میرے خیال میں منصوبہ جو ہے یہ اب کا نہیں ہے کہ یہ اچانک آسمان سے اترا اور وہاں پہ پہنچ گیا. یہ لیپ ٹاپ سکیم ہو گیا, وہاں کی سڑک ہو گئی, موٹر وے ہو گئی, یہ دانش سکول ہو گئے, یہ تو بہت پرانے منصوبے ہیں ہمارے, جس کا پی سی 1 بنتا ہے, منظوری ہوتی ہے, پھر اسی طرح وہ آگے چلتی ہے. تب پنجاب لیکن انتخابی مہم کے دوران تو یہ سب پھر وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے نا, یہ بیسیکلی مسئلہ ہے. اچھا, میں I don't believe in this. ہم 21ویں صدی کے 2026 کے وسط میں سے گزر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت یہ وہ دور ہے کہ آپ ایسے وقت میں اگر کوئی کام کریں تو آپ کا ووٹر بڑھ جائے گا, اور اگر نہیں کریں گے تو آپ کا ووٹر گھٹ جائے گا. پہلے شاید ہوتا تھا, اب ایسے نہیں ہوتا. جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گا اس نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے. وہ ان کی کریڈنشلز دیکھیں گے کہ انہوں نے پہلے کیا کیا, پہلے یہاں پر یہ حکومت کر کے گئے ہیں. وہ ہمیں اگر ووٹ دے گا تو ان کو ہماری حکومت کا بھی پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, تو وہ پوٹینشیل ہمارا دیکھ کر وہ ووٹ دیں گے. جہاں تک بات آپ نے کی, دیکھیں رانا صاحب کی جو بات ہے, میں اس پہ کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. ہاں, میں اس بات کو ضرور کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ بلاول صاحب اگر پٹری سے نہ اترتے تو شاید یہ ترش اور تلخ تو خیر نہیں ہے, لیکن ترش ضرور ہے. یہ لہجے, اس کی ضرورت ابھی تک شاید پیش نہ آتی, اس کی نوبت نہ آتی. ہاں, میں یہ ضرور کہوں گا کہ
जो कल मेरे लीडर ने कहा, मैं उसको रिपीट करता हूँ। नवाज शरीफ ने जो कहा, बेहतर कहा, भाई पुकारा, बरखुरदार पुकारा, और फिर कहा कि नोक झोंक जरूर होनी चाहिए, एक दूसरे के गरेबान में और गले में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो अच्छा, इट्स अ आपने हेल्दी क्यों कंपटीशन। इख्तियार साहब, मैं अगर आपसे पूछ सकूं, आपने ये क्यों फरमाया कि बिलावल साहब अगर पटरी से ना उतरते तो ऐसा ना होता? क्यों आपको लगा वो पटरी से पहले उतरे हैं? वो भी तो आप पे यही कह रहे हैं कि आपने ये शुरुआत की है इस सब की। नहीं, मेरे ख्याल में मैं उसको रिपीट भी नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन इतना कहूंगा कि इलेक्शन कैंपेन में मरियम बीवी से पहले, नवाज शरीफ के लबकुशाई से पहले बिलावल साहब वहां पर गए थे, उन्होंने स्पीच की थी। उसमें सबको पता है कि उन्होंने क्या कहा था, वहीं से बात फिर शुरू हुई। बिगड़ी है। जब लीडर एक पार्टी का, जब चेयरमैन एक पार्टी का बात करता है, तो डेफिनेटली फिर सेकंड ईयर उसी लाइन को लेकर फिर आगे चलती है। सो मैं ये समझता हूं, जो मेरे लीडर ने कल कहा था, बिलावल साहब को भाई भी पुकारा, उनको बुरखुरदार भी कहा और नोक-झोंक का भी कहा कि जरूर आप तनकीद करें। कंपटीशन किस चीज में होनी चाहिए? आई बिलीव इन इट। वो एक जो बड़ी तल्ख किस्म की कंपटीशन या तनकीद इमरान खान साहब लाए थे ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एडिशन के बाद, ओए उसकी ब्रांडिंग नहीं करनी चाहिए। फला दिमकान, मैं चमड़ी उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, इसका ये कर देंगे, वो कर दो, मार दो, जला दो, गिरा दो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, कंपटीशन किस बात पे हो कि बिलावल साहब बोले कि हमने इतने स्कूल बनाए हैं, हम ये बोलेंगे कि हमने इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, वो बोलेंगे हमने अस्पताल बनाए, हम बोलेंगे हमने 15 अस्पताल बनाए। थोड़ा कंपटीशन किस बात की होनी चाहिए? कलेक्टिवली जरा फाइनल इनपुट्स भी सबसे ले लेते हैं। बहुत आपने ज़ाहिर है अहम बात की है और हम इस सेगमेंट में एक इसी के ऊपर हम फोकस थे। बताएं हसन साहब, क्या ज़रूरत थी बिलावल साहब को ऐसे मतलब इनअप्रोप्रिएट बातें करने की, जो शुरुआत उन्होंने की? तो फिर वो फर्स्ट ईयर है लीडरशिप। मैं रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किसी भी चीज़ में पहल नहीं की। हाँ, ये यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उस जमूद को तोड़ने के लिए आगाज़ सियासत जो है वो किया। वहाँ के लोगों को जाके कहा कि हक़ हाकमियत आपका है, फ़ैसले आपने करने हैं, वोट के ज़रिए करने हैं, कोई बाहर से बैठा हुआ आपकी तकलीफ़ों को उस तरह महसूस नहीं कर सकता। ये ज़रूर हमने कहा। इसके अलावा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई बात नहीं की। जो बात सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चली, जिस पे स्पोक्स पर्सन भी आए, जिस पे वज़रा ने भी बात की, वो बात मियाँ साहब ने शुरू की। हमारे लिए मियाँ साहब इंतहाई काबिल एहतराम है। जो भी बातें शुरुआत हुई, वो अब अगर इख्तियार वली साहब वो बात नहीं करना चाहते तो मेरे वो मोहतरम हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं क्यों वो बात करूं? लेकिन वो बात उन्हें भी समझ आ गई है कि वो किसकी ख्वाहिश थी जिसने कश्मीर में खड़े होकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। हमने तो कतन नहीं, हमने तो उन लोगों को हक़ हाकमियत की बात की, वो जो उन्होंने कहा था कि हक़ मलकियत की बात की, हक़ रोजगार की बात की। हमने तो किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया। जहाँ तक तरक्याती कामों का है कि 2026 है, अब कोई आदमी उसको बुरा समझता है, कोई आदमी नहीं समझता, लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट है, मियां साहब ने तो यही कहा ना कि मतलब मेरा दिल चाहता है कि जो चीजें हैं अगर उसमें अब देखें ना, हाँ, तो उसके जवाब में चेयरमैन ने कहा ना कि उसके लिए लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कश्मीरी अवाम से राब्ता करना पड़ेगा। वो वजीर आजम साहब पाकिस्तान फैसला नहीं कर सकते कि कौन वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनेगा। वो बात की, वो सियासी गुफ्तगू थी, उन्होंने की, उन्होंने जवाब दे दिया। इस पे तो कोई ऐसी ना बदतमीजी हुई ना कोई। हमारे लिए पूरी फैमिली, जो मैं समझता हूं कि किसी के भी सियासी रहनुमा के बारे में कोई तज़हीक अमेज़ बात करना, वो उसकी दिल आज़ारी है उसके कारकुन की। मेरे अगर कोई लीडर की बात करेगा तो मेरी दिल आज़ारी होगी, मुझे तकलीफ होगी। हमारा इख्तिलाफ राय हो सकता है, क्योंकि आप दोनों हमारी दुश्मनी नहीं है, हम दोस्त हैं, हमने इकट्ठे बैठना है। ये मुल्क चलाना है, ये कैसे चलेगा अगर हमारे टॉकिंग टर्म्स नहीं होंगे तो?
تو میاں صاحب دیکھیں نا, انہوں نے تو آپ سے بڑا پیچ اپ کیا ہے, پھر اتنا مطلب آپ اختیار صاحب آپ دیکھیں بات وہاں سے تھوڑی سی خراب ہوئی جب بلاول صاحب نے یہ بات کی تھی کہ آبنائے ہرمز کھولنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ آئیں ذرا کشمیر بھی کھول دیں, کریکٹ, اور یہ بیان اس دیا تھا وقت بلاول تک صاحب. کوئی بیان ہماری سیکنڈ ٹیئر سے, فرسٹ ٹیئر سے, تھرڈ ٹیئر سے کسی کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی تھی. حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ کشمیر کے کھولنے کا مقصد کیا ہے, کشمیر کے حالات کیا ہیں, وہاں پر پی ایم ایل این کی سٹرگل کیا ہے, اور وہاں پر جو ایک تھے وہاں کے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب, جو وزیر اعظم ہیں وہاں کے کشمیر کے, ایک ہمارے وفاق کے نمائندے ہیں جو کشمیر افیئر کے وزیر ہیں امیر مقام صاحب, ایک ان کا رول بنتا ہے. اب دونوں نے, یہ دونوں حکومتوں نے کیا کیا وہ ساری دنیا کو, پورے کشمیر کو معلوم ہے, لیکن اس طرح کی بات ابنائے ہرمز کے ساتھ لنک کرنا اس سے آپ میرے کو خیال برا میں لگا. وہاں سے نہیں, برا کیا نہیں، لگا, وہاں سے اختیار ولی جو صاحب ایک جو ٹریک پر ہم جا رہے تھے اس ٹریک سے ہم حسن صاحب کہہ رہے ہیں اس میں تو برا ماننے میں کی یہ کوئی بات نہیں تھی. سمجھتا ہوں جی نہیں, میں اختیار صاحب بات کر لیں, میں پھر کرتا ہوں. اچھا, میں وقت کی یہ بھی کہہ رہا چونکہ ہوں کہ اگر اب ہم جہاں پر آ گئے, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کشمیر کا وزیر اعظم بننے کا خواہش کا اظہار ایسا نہیں کیا کہ وہ کوئی جا کے وہاں کے وزیر اعظم بننے لگے ہیں. انفیکٹ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کشمیر کو خصوصی نگرانی چاہیے, خصوصی توجہ چاہیے, جو یہاں کا انفراسٹرکچر ہے اس میں بہت کام کرنے ایک کی اور جملہ ضرورت ذرا ہے. فرما دیں اختیار صاحب, چونکہ وقت بھی میرے پاس محدود ہے. ہماری صرف حکومت گزرنے کے بعد وہاں پر بہت کام پینڈنگ ہو چکے ہیں, ان کاموں کو ختم کرنے کے لیے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ہر 3 مہینے بعد آ کر اب اس کی میں خود ریویو کریں سپرویژن گے. کروں گا. اچھا, تو اختیار صاحب ابھی ایم کیو ایم نے بھی تو اپنے جو امیدوار تھے آپ کے حق میں دستبردار کیے, ساتھ آپ سے گورنر ریسٹور کرنے کا مطالبہ کیا ہے سندھ میں, یہ پورا ہو جائے گا؟ نہیں, وہ فیصلہ جو ہے وہ ہم یہاں پر ٹی وی پر بیٹھ کے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. وہاں پر اس پہ جو بھی ڈسکشن ہوگی وہ ہماری جو فرسٹ ایئر ہے وہاں بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, جو ان کی قیادت ہے. پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے, میاں نواز شریف صاحب بیٹھیں گے. جی حسن صاحب, اس کے علاوہ پھر ساتھ میں آپ کو یہ میں ایڈ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری کور الائیڈ جماعت ہے, ہم ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے, ان کا مشورہ بھی شامل حال ہوگا. ون سائیڈلی کوئی بھی چیز جو ہے وہ فیصلہ حسن صاحب آپ جو کہنا چاہ رہے تھے, آپ چند سیکنڈ ہے لاسٹ میں, I'll take the closing sentence from you, بتائیں. نہیں, میں جو آپ ابھی بات بیچ میں بھی کہنا چاہ رہے تھے. میں صرف یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو چیئرمین کے ساتھ منسوب کیا گیا, یقیناً یہ چیئرمین صاحب نے کہا ہے, یہ اس میں کوئی نہیں, لیکن یہ تو ایک لائٹ سی بات تھی, اس میں کوئی ایسی کوئی تضحیک امیز کوئی بات نہیں تھی کہ ابنائے ہرمز کھولنے والے انٹرنیٹ بھی کھول دے. تو اس کو اسی لائٹ انداز میں لینا چاہیے تھا. اس پہ جو مریم بی بی صاحبہ نے لائن دی, اور پھر نیچے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ نے جو اس پہ کیا, اور پھر جو سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا, اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. ایک سمپل سی بات تھی, یہ تو وہ کھول دیتے تو میرا خیال ہے, بلکہ کھول بھی دیا, بلکہ وہ کھول بھی دیا, وہ ریسٹور بھی ہو گیا, تو ہماری تلخیاں جو ہیں وہ بڑھتی گئی. یہ اتنا تو ہم حق رکھتے ہیں, ہم آپ کے اتحادی ہیں, ہم آپ کے غلط فیصلوں کا نقصان ہمیں ضرور ہونا ہے, اچھے فیصلوں کا شاید ہمیں فائدہ نہ پہنچے, جو یقیناً نہیں پہنچنا, لیکن برے فیصلوں کا نقصان ہمیں ضرور پہنچنا ہے. تو اس کو تو انلائٹن موڈ لینا چاہیے تھا. آپ نے اس پہ اتنا سنجیدگی کا اظہار کیا کہ پورے میڈیا کو اس پہ پروگرام کرنے پڑ گئے. چلیں رائٹ, مجھے ختم کرنے کا کہا جا رہا ہے. سیگمنٹ کی طرف سے اتنا ہی. تھینک یو ٹو بوتھ دی جینٹلمین. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے وتھ اس.
वेलकम बैक नाजरीन। एक खुसूसी कॉन्वर्जेशन के साथ इस सेगमेंट का जो है वो शुरुआत करते हैं इसकी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर भी काफ़ी कुछ हो रहा है। 5 अगस्त जो है वो चंद दिन की दूरी पर है, वादे बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, दावे भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अभी भी डिसमल है। और सो मच सो कि जो गोल पोस्ट है वो पीछे जाती जा रही है। पहले थी कि रिहाई कराना, हुकूमत को घर भेजना, अब वो गोल पोस्ट सिर्फ इतनी आ गई है कि खान साहब का इलाज मौलजा खैरियत से हो जाए, एटलीस्ट उनसे कोई मुलाकात हो जाए। क्या वजह है कि ये गोल पोस्ट श्रिंक होती जा रही है और 5 अगस्त में क्या एक्सपेक्ट किया जाए, गिवन द फैक्ट कि JUIFA से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुर्बतें रोज़ बरोज़ बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? तो क्या वाकई इसमें कुछ बदलेगा और ये जो 2 जमातें बहुत दूर चली गई थी क्या ये दोबारा करीब आ जाएंगी? फौरी तौर पे इस खुसूसी जो नशिस्त है इसमें रुकी हूँ मैं नाजरीन। जनाब सलमान अकरम राजा हमें ज्वाइन करते हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ऑफ कोर्स फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ फ्रॉम हिज पार्टी तमाम पर्सपेक्टिव्स हमें बयान करेंगे और थोड़ा सा आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपसे सलमान साहब बहुत खुश आमदीद आपको, वेलकम टू द प्रोग्राम। मेरी कोशिश पूरी होगी कि जो नाजरीन और जो आपके जो कारकुनान हैं या जो आपके सिंपथाइजर्स हैं, आपके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके तौर पर जो उनके सवालात हैं दिलों के, वो आपसे जानने की कोशिश करूं कि व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट। पहला अहम सवाल तो ये है कि बतौर सेक्रेटरी जनरल भी आपको इट्स बीन अ वाइल कि आप पार्टी के तमाम अमूर देख रहे हैं, लीगल एस्पेक्ट्स भी हों या ख्वाह वो पॉलिटिकल हों, तो क्या ये बात सही है कि मतलब अभी भी मैटर ऑफ द फैक्ट क्या है कि खान साहब अभी भी पाबंद सलासल हैं? दूसरा मैटर ऑफ फैक्ट क्या है कि गवर्नमेंट वहीं की वहीं है और बल्कि इट्स गोइंग स्टेबल बाय द डे। और तीसरा भी जो एक हकीकत है वो ये है कि मतलब अपोजिशन के वाले से एक बाय एंड लार्ज इंप्रेशन ये हो गया है कि रिडंडेंट है अपोजिशन। जी देखें, आपकी बातें जो हैं ये एक सतह पे दुरुस्त हैं, लेकिन आप उमूमी सूरत हाल जो है इस मुल्क की और जो बिलखुसूस PTI के हवाले से सूरत हाल है उसको सामने रखिए। किसी भी मुल्क में सियासी तहरीक वहाँ चलती है जहाँ एक सियासी स्पेस आपको दी जाती है। जहाँ तक खान साहब की असीरी का ताल्लुक है, उन तक रसाई का ताल्लुक है, इसकी क्या वजह है? वजह फिर यही है कि मुल्क का जो अदालती निज़ाम है वो मुनहदम हो गया है। एक शख्स जिसको जेल में डाल दिया जाए उस तक रसाई कैसे मुमकिन होती है? रसाई का एक तरीका ये है कि कानून के तहत उस तक रसाई हो। कानून है, जेल के रूल्स हैं, बुनियादी हुकूक हैं हर कैदी के, उनको लेकर अदालत में हम जाएं, अदालत से हुक्म लें और उस हुक्म के तहत हम मुलाकात करें। ये सब कुछ तो हमने किया, अदालतों से हमने हुक्म लिए। इस वक्त मुल्क में ये सूरत हाल है कि अदालती अहकामात को नहीं माना जाता, और जब हम वापस अदालत के पास जाते हैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त देकर, तो अदालत जिसका अपना हुक्म नहीं माना गया होता वो तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने से गुरेज करती है। तो एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि मुल्क का अदालती निज़ाम जो है वो भी एक तरह से साकित है या खौफज़दा है। तो ये एक तरीका होता है किसी से मिलने का। दूसरा तरीका क्या है जेल में बंद किसी शख्सियत से मिलने का? दूसरा तरीका ये है कि आप जाकर गिड़गड़ाएं, पाँव पड़ जाएं, आप कहें खुदा के लिए हमें मिलने दो और जो तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। ये खान साहब ने तरीका नहीं अपनाया, ये उनकी हिदायत नहीं है हमें कि जाओ गिड़गड़ाओ। बहुत से लोग हैं जो हमें तलकीन करते हैं कि गिड़गड़ाओ, पाँव पड़ जाओ, और कोई तरीका नहीं है। तो ये दूसरा तरीका था, ये तरीका हमने नहीं अपनाया क्योंकि ये खान साहब की हिदायत नहीं है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि मुल्क में इनकलाब आ जाए, वो कुछ हो जो ढाका में हुआ कि जो मसनद इक़्तिदार पे लोग बैठे हुए हैं उनको भागना पड़े मुल्क से, हेलीकॉप्टरों में जान बचा के निकलना पड़े। क्या हम इनकलाब के धाने पे खड़े हैं? इनकलाब कब आता है? इनकलाब कौन लेकर आता है? आज़ाद कश्मीर में जो एक सूरत हाल पैदा हुई, एक बहुत बड़ी वहाँ पे मज़ाहमत हमें नज़र आई, वो कैसे नज़र आई? अवाम खुद ये फैसला करती है। देखिए, सियासी पार्टियाँ सियासी इवेंट कर सकती हैं। मैं ये कह सकता हूँ या कोई सियासी जमात ये कह सकती है हमारे ओहदेदारान को कि इतनी गाड़ियाँ लो, इतनी बसें लो और लोगों को लेकर एक जगह आ जाओ। वो 20,000 होंगे, 30,000 होंगे, 50,000 होंगे, लेकिन वो इनकलाब नहीं हुआ करता। वो एक सियासी इवेंट होगा जो 1 या 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इनकलाब लोगों के दिलों से फूटता है, लोगों के गुस्से का इजहार होता है। वो होगा इस मुल्क में, मुझे ये होता नज़र आ रहा है, लेकिन वो लम्हा शायद आज नहीं आया, वो शायद अगले हफ्ते हो, उससे अगले हफ्ते हो। इन चीज़ों को आप
پری ڈٹرمن نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں پہلے سے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا جا سکتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, ڈھاکہ میں ہمارے دوست جن سے گفتگو ہوتی تھی, بہت سے لوگ ہیں, جب یہ انقلاب آیا, جب یہ لاکھوں لوگ ڈھاکہ میں اور پورے بنگلہ دیش میں سڑکوں پہ نکلے, اس سے صرف 10 دن پہلے میری کسی سے ڈھاکہ میں بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے یہ چند چھوکرے ہیں, کچھ لڑکے ہیں, کچھ بھی نہیں, ایسے ہی کچھ چند کالجوں میں یہ نعرے لگا رہے ہیں, تب سب اچھا ہے, بالکل حکومت طاقتور ہے, سب نظام طاقتور ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان لڑکوں کو ہم چند دنوں میں دیکھ لیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوا, حسینہ واجد کو بمشکل ہیلی کاپٹر میں ملک سے فرار ہونا پڑا, دیگر لوگوں کو چھپنا پڑا. تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. ہم سے جو تقاضا کیا جا رہا ہے, کیا ہے ہماری حکمت عملی میں کوتاہی, کہ ہم انقلاب کیوں نہیں لا سکے, کہ ہم عدالتوں سے وہ احکامات لے کر ان احکامات پر عمل کیوں نہیں کروا سکے, کہ ہم پاؤں کیوں نہیں پڑے جا کر. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس میں ہمارے یہ پلیز یہ ایک بات بتائیں. آپ نے چونکہ یہ تفصیلی جواب فرمایا ہے, کئی سارے ایسپیکٹس آپ نے اس پہ کور کیے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ایک بات فرمائی ہے کہ مطلب انقلاب کے حوالے سے بھی, اور یہ کہ آپ بار بار آپ نے کہا کہ گڑ گڑانا پڑے, ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, نہ ہمیں یہ خان صاحب نے کہا ہے. کیا آپ مفاہمت کرنے کو گڑ گڑانا کہہ رہے ہیں کہ کیا مفاہمت کرنا گڑ گڑانا ہوتا ہے؟ بیکاز اگر آپ یہی بات کہیں گے کہ جو مفاہمت ہے گڑ گڑانا ہوتا ہے, تو مفاہمت کا تو مینڈیٹ دیا ہوا ہے خان صاحب نے, رائٹ؟ اپوزیشن لیڈران کو دونوں ہاؤسز کے, علامہ راجہ ناصر عباس اینڈ محمود اچکزئی, دونوں کو اپوزیشن کی طرف سے, آپ کی طرف سے گو اہیڈ ہے کہ آپ مفاہمت کریں. بٹ اگر آپ مفاہمت کو بیفور ہینڈ ہی گڑ گڑانا کہہ دیں گے, پلیڈ کرنا کہہ دیں گے, مطلب ایک اس کے لیے اس طرح کی آپ اگر ٹرمینالوجی استعمال کریں گے, تو اس کا کیا مطلب ہم لوگ جو ہے عکس کریں کہ اٹس اے نو گو, کہ مفاہمت کبھی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ مفاہمت کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں جی ہم گڑ گڑا رہے ہیں اور ہم نہیں گڑ گڑائیں گے. واٹ ڈز دیٹ امپلائی؟ نہیں, بالکل نہیں. ہم مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں. آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2024 جنوری 2025 میں 6 نشستیں ہوئی تھی مذاکرات کی, اور ہم یہی کہتے تھے کہ اصول کی سطح پہ بات کرو. یہ بات نہیں ہوگی کہ خان صاحب کو بنی گالہ لے جائیں, خان صاحب کو فلاں جگہ منتقل کر دیں. خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی سہولت, کوئی آسائش, کوئی آسانی نہیں چاہتے. مذاکرات ہونے ہیں, ڈائیلاگ ہونا ہے تو اصول کی سطح پہ ہوگا کہ اس ملک میں آپ نے بربریت کو کب اور کیسے ختم کرنا ہے, الیکشن کو کیسے شفاف بنانا ہے, جو مذاق اس ملک میں الیکشن بن چکا ہے اس مذاق کو کیسے ختم کرنا ہے, اور پارلیمان کا وقار, عدالتوں کا وقار, آزادی کیسے بحال کرنی ہے. تو اگر اس حوالے سے کوئی ہم سے بات کرنا چاہے گا تو ہمارے دروازے کھلے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ بات کرو کہ خان صاحب کو وہاں لے جاتے ہیں, وہاں لے جاتے ہیں, اس کے بدلے میں وہ خاموش ہو جائیں, وہ بات نہ کریں, تو یہ بات ہم نہیں کریں گے. میں اس کو گڑ گڑانا کہہ رہا ہوں, میں اصول کی سطح پہ بات کرنے کو ہرگز گڑ گڑانا نہیں کہہ رہا. اچکزئی صاحب کو بالکل, علامہ ناصر کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ وہ اصول کی سطح پہ بات کریں. اگر کوئی اصول کی سطح پہ ہاتھ آگے بڑھائے گا, بات کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم ضرور کریں گے. رائٹ. تو دوسرا یہ عرض ہے پھر, اگر گیون دا فیکٹ کہ دیکھیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنا یہ انقلاب کی بات ہوتی ہے, ہم پری ایمپٹ نہیں کر سکتے کہ انقلاب کب آئے گا جیسے آپ نے فرمایا, بٹ دا پوائنٹ از کہ گول پوسٹ بھی تو دیکھیں نا آپ کے سلمان صاحب, شرنک ہوتے جا رہے ہیں ڈے بائی ڈے. پہلے یہ تھا کہ آپ حکومت کو چلتا کریں گے, چند دنوں کی مہمان ہے, حکومت اور مستحکم ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ مطلب ہم خان صاحب کو رہا کرائیں گے, خان صاحب وہیں کے وہیں ہیں, ان کے کیسز بھی جوں کے توں ہیں. اور اب کیا پرابلم ہو گئی ہے کہ اب تو یہ کہ ملاقاتیں بھی بند ہیں, بٹ صرف آپ مطلب آپ کا گول پوسٹ شرنک ہوتا جا رہا ہے, پیچھے آتا جا رہا ہے. اب آپ کا گول پوسٹ صرف اتنا رہ گیا ہے جو کہ ہمارے لیے بھی ایک میٹر آف گریو کنسرن ہے, اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ان کی جو طبی ان کا علاج معالجہ ہے اس میں کوئی کمی نہ ہو, کوئی کوتاہی نہ ہو, اور ان کی صحت ٹھیک ہو. ان کی آنکھ کے حوالے سے جو میڈیکل خدشات ہیں وہ ظاہر ہے ہمارے لیے بھی بہت ٹربلسم ہیں. وہ بیسکلی اب تو صرف بات اس پہ آ گئی ہے کہ جی وہ ہمیں کسی طرح سے وہاں پر ہمیں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے یا ہمارے لیے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. سو آپ کہاں سے شروع ہوئے تھے اور کہاں پر مطلب بالکل بیئر منیمم پہ ہم لوگ آ گئے ہیں؟ تو کیا از اٹ ناٹ اے ٹائم فار پی ٹی آئی ٹو انٹروسپیکٹ آن دس؟ دیکھیں, ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور اس میں ہماری کیا کمزوری ہے؟ یہ تو نظام کی بے شرمی ہے نا کہ ایک شخص تک آپ نے رسائی بند کر دی, پھر آپ نے کہا کہ ہم اس کو علاج کی بھی سہولت نہیں دیں گے, اس کو اسپتال نہیں لے جائیں گے, اس کے وہ ڈاکٹر جو 5 دفعہ ڈیالہ جیل میں خان صاحب کا معائنہ کر چکے ہیں ان کو بھی ملنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو یہ تو بے شرمی ہے نظام کی, یہ بالکل ایک جبر ہے, اور عدالتیں خاموش ہیں.
अदालतों में हमने बीसियों दरखास्तें दी हैं। आज से 4 दिन कबल भी मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने था, तौहीन अदालत की जो हमारी दरखास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसको रद्द किया गया। उसके खिलाफ हमने अक्टूबर 2025 में अपील दायर की, जिसकी पहली सुनवाई जो है वो जुलाई 2026 में हुई। तो इसमें हमारा कसूर या कसर कहाँ है? हम अदालतों के सामने खड़े होते हैं, इज्तिमा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तकरीरें करते हैं, हम इस निज़ाम को झंझोड़ते हैं। सलमान साहब, फेयर इनफ, आपने अदालतों के हवाले से फरमाया, आपने वो पूरा एक अदालती मतलब पैराए में आपने अपना जवाब फरमाया, एंड यू आर योरसेल्फ अ वेरी लर्नड लॉयर। लेकिन एक बात क्या है कि अदालत के हवाले से भी देखें, कंसर्न्स हमें पीटीआई से खुद सुनने से मिलते हैं, या फिर खान साहब की अपनी फैमिली फॉर दैट मैटर इन कंसर्न्स का इजहार करती है। जैसे अलीमा खानम साहिबा, आपको पता है, वकला की टीम से भी अक्सर बरहम रहती हैं कि जी जब पेशी का दिन होता है, उनकी डेट होती है, तो वकला की एब्सेंशिया होती है। वो कई मरतबा आवाज़ उठा चुकी हैं। फिर दूसरा इसका तरीका ये है कि जो वो कई मरतबा एक और दफ़ा कह चुकी हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो कि अगर अडियाला के बाहर जो हैं वो MPAs MNA सारे वो नंबर बताती हैं कि इतने हमारे अरकान हैं, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएं, अपने इनके हलकों के भी लोग ले आएँ, तो इतना नंबर एक जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। वहाँ पर भी वो अक्सर व बेशतर हमें तनहा नज़र आती हैं। तो ये उनकी अपनी इमरान खान साहब की फैमिली क्यों मजबूर हो गई है इन तरह के तहफ़्फ़ुज़ात को PTI के हवाले से स्पेल आउट करने में, कि ना अदालती मामलात के में हमें नज़र आ रहा है कि अपना बेस्ट दिया जा रहा है वकला टीम की तरफ से, और ना अडियाला के बाहर जो है जिस तरह की पार्टिसिपेशन वो एक्सपेक्ट करती हैं, ना वो आती है। नहीं, दे आर हैपनिंग। देखिए, ये मार्जिनल बातें हैं। ये दुरुस्त है कि वकील अगर हमारे 50 हैं तो 70 भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन 70 खड़े होने से क्या फ़ैसला बदल जाएगा? क्या अदालतें हमें वो रिलीफ देना शुरू कर देंगी अगर 50 की बजाय 100 वकील खड़े हों? ये एक डिबेटेबल बात है। वकील होते हैं, ऐसा नहीं है कि खान साहब के मुकदमात के वक्त वकला नहीं होते, या MNA नहीं होते, या सेनेटर नहीं होते, पूरी तादाद में नहीं होते, बिल्कुल ये ठीक है। 100% नहीं होते, कभी 50% होते हैं, कभी 60 होते हैं, कभी 40 होते हैं। वकील भी कभी 50 होते हैं, कभी 100 होते हैं, कभी 200 होते हैं। लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल एक जायज़ बात है कि हम में से हर एक को मौजूद होना चाहिए, हर एक को अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये निज़ाम कुछ फ़ैसले कर चुका है। अच्छा, दैट इज़ सर ऑफ कोर्स ट्रबलसम, और ये सुनने में भी ये बहुत एक तकलीफ दे बात आप फरमा रहे हैं, अगर आप जो कह रहे हैं। लेकिन ये कि हमने बीच में ये भी तो सुना था ना, ये कई दफ़ा चहमगोइयाँ हुई हैं कि डील बिल्कुल हो गई है, इट्स वेरी क्लोज, इट इज़ हैपनिंग। गवर्नमेंट के हवाले से भी हम सुनते रहते हैं कि मतलब जो मसाइल हैं वो हैं, काबीना चेंज करनी पड़ रही है, बहुत कुछ हो रहा है। और JUIFA फॉर दैट मैटर, वो भी आप देखें कि वो एक बिल्कुल अलग टेंजेंट पर इस वक्त चले गए हैं। तो ये क्या, ये भी तो देखें कई सारी चीज़ें हमें सुनने में आती हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए, ये रीसेंट बातें हैं। जो आप जमीयत उलमा इस्लाम की बात कर रही हैं, जो पीपल्स पार्टी की बात कर रही हैं, ये बहुत माजी करीब की बातें हैं जो गुफ्तगू शुरू हुई है, और ये दरार पड़नी थी, क्योंकि मसनूई निज़ाम है ना। इसमें सब लोग दाखिल हुए थे अपने किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए। इसमें कोई उसूल नहीं है, इसमें कोई बड़ा नज़रिया नहीं है। ये सिर्फ़ एक खाओ पियो निज़ाम है जिसके लिए ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। तो वो निज़ाम जो है नापायदार है, वो झूठ और फ़रेब पर मबनी है, जबर पर मबनी है। इन लोगों ने गिरना है, बिल्कुल ये गिरेंगे। हमने सिर्फ ये देखना है कि इनके गिरते हुए वक्त के दौरान हमने कहाँ खड़ा होना है। उसूल की सतह पे हम बिल्कुल बात करेंगे। हमने बिल्कुल कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर जमहूरियत की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आइनी हुदूद की बात करते हैं, तो हम उनके साथ हैं, वो हमारा साथ निभाएं। हम तो खड़े हैं ना, साथ उन्होंने हमारा निभाना है। हम बिल्कुल बात करने को तैयार हैं। अगर कोई बाज़ाब्ता वो इत्तेहाद की बात करेंगे तो इस पे भी गौर हो सकता है। आप कहते हैं कि साथ उन्होंने निभाना है, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी तरफ से उनको अश्योरेंस चाहिए, और इस मरतबा रिटर्न अश्योरेंस चाहिए। मतलब हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कह के गए कि पहले आपसे ठीक ठाक बात हो गई थी 26वीं तरमीम पे, यू वर प्रिटी क्लोज, फिर उसके बाद आप लोगों ने उनके ऊपर बहुत इल्ज़ाम तराशी, उनको डबल गेम करना, इस तरह के आपने उनको इल्ज़ामात उनके ऊपर आयद किए, यहाँ से मामला ख़राब किया आप लोगों ने उनके साथ। देखिए, हम देख रहे हैं, सूरत हाल पे हमारी नज़र है, और ऐसा नहीं है कि हमारे राब्ते नहीं हैं। हमारे हर एक से राब्ते हैं किसी ना किसी सतह पे, और हम बिल्कुल दुरुस्त फैसले करेंगे।
ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کسی بند کمرے میں مبہوس کر لیا ہے اور کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اصول کی سطح پہ ہم بالکل بات کریں گے, سیاسی عمل کا ہم حصہ ہیں اور ہم اس سیاسی عمل کو آگے لے کر جائیں گے. دانا زیرک لوگ ہر جگہ موجود ہیں, ہر پارٹی میں موجود ہیں. ہر پارٹی میں اس وقت یہ خیال موجود ہے کہ ملک تباہی کی جانب بڑھ رہا ہے, اس ملک کے اداروں کو پامال کر دیا گیا ہے اور اگلے 20-30 سال شاید ہم اب کھڑے نہ ہو سکیں. جو عدلیہ کے ساتھ کیا گیا ہے, جو پولیس کے ساتھ کیا گیا ہے, جو سول سروس کے ساتھ کیا گیا ہے, ہر ایک کو ایک جرم میں شامل کر دیا گیا ہے. الیکشن لوٹنا ہو, لوگوں پر تشدد کرنا ہو, جھوٹے مقدمے بنانے ہوں, یہ نظام اپنے آپ سے اندر سے شدہ ہے. اچھا, $1 ملین پھر سوال کا جواب ضرور سلمان صاحب فرمائیں کہ اب 5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ 5 اگست کے حوالے سے شفیع جان صاحب ہمارے گزشتہ شو میں کہہ کے گئے کہ اب عشق عمران کا وقت ہے. ٹال کلیمز تو پہلے بھی ہوئے, لیکن ہم کیا دیکھتے تھے, جیسے 8 فروری سے بڑی ہمیں توقعات تھیں, لیکن اس وقت کئی لوگ بسنت مناتے ہوئے بھی نظر آئے. آپ اور شاید محمود اچکزئی صاحب بھی اس دوران لاہور چلے گئے تھے. بہت کچھ ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ کچھ بڑا شو ہوگا, کوئی آپ ڈیمونسٹریشن کوئی بڑے لیول پہ, لیکن نہیں ہوا. تو واٹ ٹو ایکسپیکٹ دین آؤٹ آف the 5th of August؟ نہیں, میں لاہور میں تھا, ہم نے مشعل بردار جلوس بھی کیا تھا. میں عرض کرتا ہوں, لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ٹی وی آن کریں گے, اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں گے, چائے پی رہے ہوں گے اور ان کو ٹی وی پہ ایک انقلاب برپا ہوتا نظر آئے گا. ہم دیکھیں گے. شاید فیض کے شعر سے انہوں نے یہ مطلب لیا کہ بس ایک دن ٹی وی پہ انقلاب آ جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. انقلاب تب آئے گا جب آپ میں اپنی زندگیوں سے باہر نکلیں گے, آپ ٹی وی کے اسٹیشن سے باہر نکلیں گی, میں اپنے دفتر سے باہر نکلوں گا, لوگ اپنے اسکول کالجوں سے باہر نکلیں گے. سیاسی جماعت یہی کرتی ہے, وہ ایک آواز دیتی ہے. اڈیالہ کے باہر بہنیں بھی آواز دیتی ہیں کہ آؤ, پکارتی ہیں. یہ کام قوموں نے کرنا ہوتا ہے, یہ صرف سیاسی جماعتوں نے نہیں کرنا ہوتا. 5 اگست کو بھی ہم کال دیں گے اور ہم موجود رہیں گے. ہم سڑکوں پہ بھی ہوں گے, ایوانوں میں بھی ہوں گے, عدالتوں میں بھی ہوں گے, ہم بات کریں گے. لیکن قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس کو اس وقت انقلاب لانا ہے, کیا وہ اس نظام سے جو اس کے بچے کو, ان کی ماؤں بہنوں کو نہ تعلیم دیتی ہے. رائٹ, میں سلمان صاحب آئی بیگ یور پارڈن, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم, بٹ ظاہر ہے بہت ایک انٹینسو یہ آپ نے گفتگو فرمائی اور آپ نے عوام سے گویا یہ کہ کہا کہ ان کو انقلاب کے لیے they will have to take the steering wheel to themselves. تو thank you for speaking to us. ناظرین, سلمان اکرم راجہ صاحب سے ہماری یہ خصوصی گفتگو تھی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.